السلام عليكم خوتنا تيزاد معكم اليوم تيزاد كورنر دوك ناناليزيو الماتش تاع البارح. جو با اناليزي تو الماتش، جو في اناليزي اون اكسيون، دوك نديرو اون سيكونس فيديو. Et je pense que هاد l'action هادي elle est à l'image du match et surtout de la première mi-temps où le bloc تاعنا a complètement été déséquilibré et bouffé par les joueurs du Zimbabwe. Le problème, c'est que le Zimbabwe non seulement marqué deux buts, mais ils se sont procurés énormément d'occasions. Donc c'est un problème profond. C'est pas un problème d'individualité, c'est un problème d'organisation tactique. Parce que normalement, quand tu marques deux buts, mais Zimbabwe, avec 75% de chances parce que l'anomalie, c'est d'avoir encaissé deux buts. Et encore plus grave, c'est le nombre d'occasions que l'équipe du Zimbabwe s'est procuré. Il y a un problème sérieux. Bon, donc, ندير انايا une analyse vidéo. قبل ما نديرو l'analyse vidéo, دوك نمليو رابيدمون الشيما تاكتيك باش نشوفو لاجيري كيش لعبت. لاجيري elle joue avec un 4-2-3-1 هكذا. تسمى كاين 3 lignes principales. كاين la première ligne constituée des 4 défenseurs, كاين une deuxième ligne مع قديورة وبن طالب هكذا، وكاين اون تروازيام لين سوداني براهيمي محرز اللي تانيك يلزم يديفونديو. هنا اون بلوك اون فاز ديفونسيف. هادو لي تروا ils doivent être alignés في نفس يلزم يكونوا في لا ميم لين. Or, le problème qu'on va voir sur une touche du Zimbabwe. كبروا l'écran نعاودو نوليو لاكسيون ونقولوا لها une touche. Normalement, une touche, le bloc, il est en place. Mais si contre-attaque, le bloc, normalement, il doit être en place sur une touche. واش نشوفوا هنا la ligne, la fameuse ligne تاع محرز براهيمي السوداني, elle n'est pas placée comme il se doit. parce que هنايا في الوسط normalement براهيمي راه هنا, il est en retard. Donc du coup Ben Taleb les place tout هنايا مع قديورة, il vient combler le vide. Donc du coup عندك كاع le bloc qui est déstabilisé. الكتلة تاعنا راهي شغل راهي خلاص راهي تنهار. Donc du coup les Zimbabwéens à chaque balle عندهم une solution. تسمى le décalage est fait. شغل ضامة ماكلة سيف. Et à la fin يدخلوا ويديروا فيها ضربة. سي خلاص تسمى هادي سي اون كيسيون دو طون. هنايا notre bloc est déstabilisé. عندهم une supériorité numérique l'équipe تاع زيمبابوي. دوك نشوفوا toujours un temps de retard. C'est normal parce qu'on est en infériorité numérique. براهيمي راهو يحوس. Slimani qui est la pointe, il a le droit de rester en haut. Mais Brahimi, non, il doit être aligné avec Mahrez et Soudani. شوفوا محرز كيش هو يجري. شوفوا محرز دوك يولي لاكس. هاوليك محرز هنا. Il va revenir ici pour défendre, pour combler aussi le vide de Brahimi qui n'est toujours pas descendu. شوفوا محرز دركا il est contraint. يعاود يروح في بلاصتو في لو فلون غوش. Il se retrouve entre 4 joueurs. Voilà. Mais maintenant محرز كاع لي كورس اللي دارهم هادو il est fatigué. دركا هاوليك هدايا اللي راح يماركي البيت. فوالا il fixe la défense ويدخل. هنا qu'est-ce qui va se passer بالخيتر qui a été critiqué, mais بالخيتر logiquement il va suivre هذا l'attaquant اللي حيدخل في لاكس. دونك بالخيتر سي نورمال يدخل في لاكس. هذا تاع محرز سي لاريير. محرز نورمالمون سي هذا سون سيكتور دو جو. براهيمي كي تي اون روتار في ديبي تاع لاكسيون. هنايا هاد الجوار هدايا تاعو يلزم يتبعوه. qu'est-ce qu'il va faire Brahimi? Il n'est pas concerné par ce joueur. C'est lui qui doit suivre le joueur. Voilà. Bon, بالخيتر ومن بعد يتبع l'attaquant. ومن بعد يولي بالخيتر qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de régler le problème اللي كرياه براهيمي. Mais c'est trop tard. Donc براهيمي كون دار طرافاي ديفونسيف تاعو كون هاد البوت ما تماركاش. Mais je vais revenir
à l'organisation de jeu. Parce que, bon, Brahimi en numéro 10, est-ce que offensivement, est-ce que Brahimi c'est un crack en numéro 10? Non. Quand Brahimi donné fait le poste, mais allez, on prend le risque. Mais ce n'est pas un crack. ما عندناش هذا ماشي الخضر بلومي هذا. Donc non seulement offensivement mais match, en plus défensivement, il n'est pas aligné avec ses coéquipiers. Dans un bloc défensif, il suffit qu'avec un joueur, ماهوش هنا في déplacement après c'est foutu. Et هذه هي تعاودوا توليو لي فيديوهات تاوعي، هذه هي اللي كنت نهضر عليها. براهيمي هاد البوست هدايا ما عنده aucun poids défensif. C'est pas normal de se faire déstabiliser par le Zimbabwe. C'est pas normal que le Zimbabwe se crée autant d'occasions. C'est un problème profond. وانا نقول لكم عفسه، هاد لا استراتيجي دو جو سي با لا بروميير فوا اللي لعبوا بها مع كوركيف. دركا مازال انا دوكا جو كومونس ا بوزي دي كيستيون باسكو نورمالمون ان اونترينور دان سيغتان نيفو يشوف هاد العفايس. دونك بالك كاين دي ديريكتيف باش يلعبوها. انا اليوم راني منرفي ما نكذبش عليكم ونقول لكم عفسه، هاد لا تاكتيك دو جو هادي كون يزيدوا يلعبوا بها مع تونس يخسروا. نمدها لكم رسمي. هاي خوتنا، السلام عليكم وشاركونا في تيسات كورنر.com.